Sa tinuod lang karon nga panahon ni sudigid kayo ang kwarta pangitaon. Like manginahanglan pa yug ka ug sobra nga kakugi. Maawas sa gyud ang atong dagong singot. Muotong sa taman sa ginhawa aron ma-provide ang mga panginahanglan sa pamilya. Lisod kaayo sa tinuod lang. Busa sa mga estudyante diha nga gipa-eskwela sa ilang mama, papa, ate, kuya. Palihog pagtarong taon mo pag-eskwela. Wala gyud easy money ba? Kanang kwarta nga pambayad ninyo sa inyong boarding house, tuition ug allowance. Di kan tawo na sa ilang hinaguan. Wala na ilagi punit sa dalan. Na sila mga gusto nga wala na napalit para sa ilang kaugalingon kay gusto nila sa inyo ipalabon. Busa mga kabatan-unan, hunahunaa sa jud sa makadaghan. Kung angayan ba yun ninyo binuangan ang mga hinuguan sa inyong ginikanan? Kaya ba yun ninyo ibaylo ang inyong mga katawa kauban imong barkada? Sa mga luha nga muagas sa mata sa imong mamagpapa. Hunahunaan ninyo, walay pagmahay nga mag-una. Sa panahon nga makarealize na wala na pag-asa nga mabalikan pa. Busa pagmata na, ug pilia ang sakto nga dalan higala.